Yan. Very good. Oh, baba yan. Tapos sa kabila. Kanan na rin. Kami na huwag ako. Hindi ginagawa. Very good. Kanan. Kanan pa. Kabila. Sabi ka dito eh. Yuko. Go! Okay, go. Good. Next. Yan. Kunti pa. Mga after 10 years wala yan. Ikot. Yung una ito, para safe. Go! Yuko. Go. Sige, run. Okay, up. Sandali. Sandali. Ito, alalay mo dyan. Ito, papasok dyan. Ron. Sige, Ron. Bilhin. Ron. Tapos Yoko, tapos ito. Go. Sipa. Yun! Okay, good. Bagsak mo pa. Ulo mo. Bagsak mo to. Harap dito. Pivot. Okay, taas ang kanan. Okay, start. Happy New Year! Okay, good. 10. 6, 7, 8, 9, hold. Hold it. 7, 8, 9, hold. Hold, 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, parang paano yun? Hold. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Pero yung mo dyan. may tama sa tuhod. 9, 1. Straight, nakabend sa likod. Nakabend. Okay? 1 and 2. 1, 2. Okay? Okay, follow. Ready? Okay, 1. Steady. Check natin. Forward. Yung katawan nyo, hindi nakatungo. 2. Straight. Okay, ready? 1. 2. 1. Bilis konti. 2. Baba lang. 1. 2. 1. 2. 3. And then 4. So, dito naman. Taas. Tingin. Balik. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. Bilis konti. Agalaw. 2. Balance, siyempre. 1. Yeah. 2. Basic lang. Mula muna. Okay? Tingin ka natin yung na-observe. Okay? 1. Okay. Roll. Dun. Ayan. Oo. Tapos, pivot ka to. Ikot ka mo. Bigat na katawan din. So, pag ha. Okay? And roll. Yung ulo. Kung dala mo. Hindi pa lang. Unsafe. Huwag tutukod. Madulas. Yes. Yun! Okay, madulas ka. Okay. Ready? 2. Roll. Huwag yung tukod yung ulo. Basta pagkaro mo. Pamulan. Yan. Magagamit yan. Bagsak mo yung bagsak. Go! Diba? Ayan, pivot. Sige, ikot. Puno sa kasya. Ikot. Wala din. Good. Very good. Harap dito sa... Pivot, baba. Harap sa pogi. Harap sa pogi. Harap. Dito. Yan. Baba. Yan. Iko. Ready? Ron. Roll. Sige. Ulo. Ulo.
Steady. Mali ang hawak. Yan. Kung sasakalin ka lang ng isang kamay, pipigain ka. Get. Dalawang kamay, to be sure. Nyo, bigyan nyo ng rings. Kasi habang ganagan nyo yan, nalalak yan, no? Pag hindi binigyan ng ring. No? Clearance, ha? Kalabas nyo lang gagawin yan. Oh. Oh,